पढ़ेंगे नहीं? इंशाल्लाह ज़रूर नमाज पढ़ेंगे, लेकिन उससे कबल मैं कहना चाहूँगा अमल करने से पहले अकीदा दुरुस्त होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अमल करने से पहले अकीदा दुरुस्त होना चाहिए। अगर अकीदा दुरुस्त ना हो तो तमाम अमल, जितने भी अमल करें आप, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, तमाम अमल बेकार है। मेरी माँ बहनें जो शादीशुदा है, उनके शोहर की खिदमत, उनके वालिदैन की खिदमत, उनके सास ससुर की खिदमत, जितनी भी चीज़ें करें, अकीदा दुरुस्त ना हो तो वो भी बेकार है। क्योंकि आप सब खूब जानते हैं, सुने भी है, कई दफ़ा सुने होंगे कि अजाजील जो थे, इब्लीस जिसके हम जानते हैं, इब्लीस के नाम से, इतने इबादतें किए कि उसको, उसकी इबादतों को अगर पूरी रुई ज़मीन में फैला दिया जाए तो उनकी इबादत, उनके सजदे इतनी है कि राई की दाना रखने का भी जगह नहीं मिलेगा, है ना? फिर भी अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन ने उनकी तमाम इबादतों को मुंह पे मार दिया। ले तेरी इबादत तू जा, जन्नत से निकल जहन्नम में जा। सब इबादतें बर्बाद हो गया। किस बिना पर? क्योंकि उनका अकीदा दुरुस्त नहीं था। वैसे अगर हम लोगों का अकीदा हो तो हमारा भी यही हाल होने वाला है। अनकरीब सबको मरना है, कब्र में चले जाना है, कब्र में सबको जाना। कोई है दुनिया में, इस दुनिया में जो गारंटी के साथ बोल सके कि मैं नहीं मरूंगा, या मेरे माँ बहनों के अंदर के बोले कि मैं नहीं मरूंगी? सबको मरना है, मर के कब्र में चले जाना है। कब्र में जाने से पहले इस दुनिया में कुछ सामान तैयार करना है, क्योंकि मंजिल कब्र है। कि शायर ने कहा कि मंजिल कब्र है, लेकिन मेरा कहना है कि मंजिल कब्र नहीं है, मंजिल जन्नत है। हमारे मंजिल जन्नत है, हमें जन्नत में जाना है। तो जन्नत में जाने से पहले आपको जो जन्नत में जाएंगे, ये मंजिल है, जो सफर है, ये रास्ता है, तरह तरह की चीजें मिलेंगे आपको। तमाम चीजों को झेलते हुए कभी नमाज भी पढ़नी है, कभी रोजा भी रखना है, कभी हज भी करनी है, कभी ज़कात भी देना है, कभी उलमा किराम के साथ मिलना भी है, दीन इस्लाम की तालीम हासिल करनी भी है, कभी माँ बाप की खिदमत भी करना है। ये तमाम चीजें इस सफर के दौरान, मंजिल जन्नत है, जन्नत में हमें जाना है। जन्नत में जाने से पहले इन तमाम चीजों को करते हुए हम लोगों को जन्नत तक पहुंचना है। सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। मुझसे पहले हजरतुल अल्लामा मौलाना तबरेज़ आलम साहब के बिला तकरीर कर रहे थे। आप लोगों को मिसाल दिया, याद है कि नहीं है? मुझे याद है, मैं उस वक्त वज़ू बना रहा था कि बंगाल में अलाउल हक पंडित रहमतुल्लाहि ताला अलैह, सिराजुद्दीन आखी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उसके बाद निज़ामुद्दीन अलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ख्वाजा गरीब नवाज, इस तरह करते हुए हुजूर तक, फिर हुजूर जन्नत में पहुंच जाएंगे। महफिल अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा नहीं है, जो भी है होता तो वक्त ज्यादा लिया जाता है और बहुत सारी गुफ्तगू की जाती है। इंशाअल्लाह इस थोड़ी सी वक्त में, ज्यादा देर के लिए नहीं हूं मैं, चंद मिनट बोलूंगा, और इसमें से ही जो है इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे सब मिलके कि कुछ हासिल कर ले इंशाअल्लाह। क्योंकि हमारे इस दौर में सबसे ज्यादा जलसा, जुलूस, बयानात, मिलाद, ये सब हो गया। अमल हम लोग बहुत कम लोग करते हैं। अमल में बहुत कम लोग रह गए हैं जो अमल करते हैं। जी उलमा किराम कुर्सी पे बैठ जाएंगे तो अच्छा होगा। हम लोग ऊपर बैठे हैं, आप लोग नीचे।
और अल्लाह सलामत रखे आप लोग कि इतने ठंडी में भी आप लोग नीचे बैठे हुए हैं। यहाँ शबनम गिर रही हैं, ठंडी भी बहुत तेज हो रही है बाहर। देखा मैं जब गाड़ी चलाते हुए आए तो बहुत ठंडी भी है। अल्हम्दुलिल्लाह बैठे हैं आप लोग, अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे। तो कुछ हासिल करें मेरे गुफ्तगू से इंशाअल्लाह। मेरे बयान ऐसे ही होगी। बांग्ला समझ में आ रहे मेरे माँ बहनों को? समझेंगे क्यों नहीं समझेंगे? घर में बैठ के दरवाजा बंद करके 3 घंटे के सीरियल देख लेते हैं, वो समझ जाते हैं। और जब उलमाए किराम कोई मौलवी या मुफ्ती आके स्टेज में उर्दू में तकरीर करे तो वो समझ नहीं पाती है, लेकिन बोलती है कि समझ में नहीं आ रही है। तो अमल करनी पड़ेगी ना, बात समझ में आएगी नहीं? तो खैर कोई भी जुबान हो, चाहे उर्दू में सुने या बांग्ला में सुने या मलयालम में सुने या गुजराती में सुने या मराठी में सुने, किसी भी जुबान में सुने आप, जो समझ में आए आपको उस जुबान में सुने, लेकिन शर्त ये है कि आप अमल करें। अमल नहीं करेंगे तो बेड़ा पार नहीं होगा। उससे कबल मैं चंद बातें आपको बता दूं। ये जलसा माँ बाप की खिदमत जरूरी है, फर्ज है, करना चाहिए सबको। तमाम चीजें जरूरी है जो दुनिया में है, लेकिन उससे कबल आप सबको मालूम है और सब जानते हैं कि हम सब के लिए जन्नत की अगर कुंजी है वो नमाज क्या है? नमाज है। एक मकान बनाया आपने, एक मकान बनाया और उस मकान के अंदर सोना चांदी जवाहरात करोड़ों रुपये रख दिए, और जब वहां से निकले आप लॉक कर दिया। क्या कर दिया? लॉक, ताला लगा। আপনারা বুঝতে পারছেন? যদি বুঝতে না পারেন ইনশাআল্লাহ তাআলা আমি চেষ্টা করব আমার ক্ষুদ্র ভাষায় বাংলাতে বলেন ইনশাআল্লাহ, যতদূর পারবো আমি। ওরকম এর আমার আগে যে বক্তাগুলো বললো ওরকম তো বলতে পারবো না, কিন্তু ইনশাআল্লাহ যতদূর পারবো আমি চেষ্টা করব মানে বুঝাবো। আমি সুর লাগিয়ে বলি না, এরকম বলবো, কিন্তু ইলম শেখার জন্য কোরআন ও হাদিস থেকে বলবো, যেন আমার বয়ান থেকে আমার কথাগুলো থেকে কিছু শিখে যেতে পারে। इंशाल्लाह सब टॉपिक আসবো, ধীরে ধীরে বলবো। বেশি লোক নাই, জজবাও হচ্ছে না, কিন্তু পাবলিক যদি মানে মাহফিলে না থাকে বক্তার বলার জজবা হয় না, এদিকে ওদিকে কথা বলে চলে যায়, মাইন্ড ঠিক থাকে না। যতদূর আসেন আপনারা ইনশাআল্লাহ আমি চেষ্টা করবো যেন মানে শেখাতে পারি আপনাদের। 2-1টা কথা আজকে বয়ান করবো ইনশাআল্লাহ, একটা কথার উপর তো আমল করবেন। তো ব্রাদার মিল্লাতে ইসলামিয়া, আজকে আমরা এখানে বসেছি কিছু শেখার জন্য, কিন্তু তার আগে আমি আপনাদেরকে বলবো, আজকে আমল করলাম, যেভাবে আমি আমলের কথা বলছিলাম, আজকে আমরা আমল করছি। আমল করলে আমলকে বাঁচাতে হবে। আর সম্পূর্ণ জিনিসগুলো যদি আমরা এক ঘরের মধ্যে জমা করি, আমল করে 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 এক ঘরের মধ্যে জমা করেছি, কিন্তু ওই ঘরে তালা লাগা আছে। কি আছে? তালা লাগা আছে। ওই তালাটা লাগিয়েছে যিনি, ওর কাছ থেকে চাবিটা নিতে হবে। ওর কাছ থেকে যদি আপনি চাবিটা না নেন, কিন্তু চাবিটা যদি আপনার হারিয়ে যায় আর চাবিটা যদি সংগ্রহ না করেন আপনি, তাহলে পরে ওই রুম ওই ঘরটা খুলতে পারবেন না। আর যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি চাবিটা না পান ততক্ষণ পর্যন্ত ওই ঘরে প্রবেশ করতে পারবেন না, আর আপনি ওগুলা জিনিসের মালিক হবেন না। হবেন না। তাহলে পরে ওগুলা জিনিসের মালিক হওয়ার জন্য
ওই সম্পূর্ণ জিনিসগুলো পাওয়ার জন্য আপনাকে সর্বপ্রথম ওই চাবিটা হাসিল করতে হবে। ওইভাবেই আপনি দান ও খায়রাত করে, আপনি ইবাদত ও খায়রাত করে, আপনি মা বাবার সেবা করে, শ্বশুর শাশুড়ির সেবা করে, নিজের স্বামীর সেবা করে, আমরা নিজের বাবা মায়ের সেবা করে, আমরা হজ করলাম, যাকাত দিলাম, সম্পূর্ণ জিনিসগুলো করলাম, আমরা ইবাদত করলাম, আমরা উলামায়ে কেরামের কাছ থেকে শিখলাম, ইলমে দ্বীনের তালিম হাসিল করলাম, কিন্তু নামাজ পড়লাম না। যতকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কোরআনের মধ্যে বলেছেন as-salatu মিফতাহুল জান্নাহ। কি বলেছেন? as-salatu মিফতাহুল জান্নাহ, জান্নাতের চাবি হচ্ছে নামাজ। জান্নাতের চাবি নামাজ। আমরা নামাজ যদি পড়ি তাহলে আমাদের জান্নাতের চাবি সংগ্রহণ হবে। আমরা যদি নামাজ না পড়ি তাহলে পরে জান্নাতের চাবি পাবো না। আমরা দান করলাম, সবকিছু করলাম, আমাদের জন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জান্নাতের ভিতরে সোনার বাড়ি বানিয়ে রেখেছে, হীরা মতি জহরাতের বাড়ি বানিয়ে রেখেছে। হাদিসে পাকের মধ্যে, বুখারী শরীফের হাদিস, বুখারী শরীফের মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে, কোন এক ব্যক্তি যদি একটা মসজিদ নির্মাণ করে, মসজিদের মধ্যে যদি ও টাকা দিতে না পারে, নিজের পরিশ্রম দিয়ে একটা ইটকে, মসজিদ কিংবা মাদ্রাসা, একটা ইটকে সরিয়ে যদি অন্য জায়গায় রেখে দেয়, মসজিদের কোনো দরকারি জিনিস একটা ইটকে সরিয়ে যদি অন্য জায়গায় রেখে দেয়, ওই ইটটা সরাবার কারণে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জান্নাতের মধ্যে তার জন্য সোনা এবং মতি জহরাতের মাকান তৈরি করে। বলুন সুবহানাল্লাহ। তৈরি তো করা আছে জান্নাতের ভিতরে, কিন্তু জান্নাতের ভিতরে যে তৈরি করা আছে, জান্নাতে ঢোকার আগে তো আপনাকে চাবিটা লাগবে। আর যদি চাবিটা না থাকে তাহলে পরে আপনি জান্নাতে যাবেন কি করে? তাহলে চাবিটা সংগ্রহ করতে হবে না? চাবিটা সংগ্রহ করতে হবে। আর ওটা কি? নামাজ। নামাজ সবাইকে পড়তে হবে, নামাজ ছাড়া রেহাই নেই। কিন্তু নামাজ পড়ার আগেও কিছু জিনিস আছে, যেটা বললাম আমি, আকীদা, হ্যাঁ না? আর আকীদা শেখার জন্য আপনাকে কোথায় যেতে হবে? এই মাদ্রাসা। কোথায়? এই মাদ্রাসায় আসতে হবে, তবে আপনার আকীদা দুরুস্ত হবে, আপনার আকীদা ঠিক হবে। আপনি এই মাদ্রাসায় আসুন, মসজিদের ইমামের কাছে যান, কোনো ভালো মৌলবীর কাছে বসুন, আপনার আকীদা ঠিক হবে। যখন আপনার আকীদা ঠিক হবে তখন সম্পূর্ণ আমলগুলো ঠিক হবে ইনশাআল্লাহ তাআলা। আপনি এখানেও কামিয়াব থাকবেন আর কবরেও কামিয়াব থাকবেন। তাহলে মাদ্রাসাগুলোকে আবাদ করতে হবে। যদি আমরা মাদ্রাসাগুলোকে আবাদ না করি তাহলে পরে আমাদের আকীদা ঠিক থাকবে না, আমাদের আমল ঠিক থাকবে না। আর আমাদের ঠিকানা কোথায় হবে আপনারা নিজেই ভেবে নিন। বর্তমান জামানায় আমরা মুসলমান, আমার কথা কিছু करवी কথা, मेरी गुफ्तगू थोड़ा करवी होती है, आप लोगों को अच्छा लगे या बुरा। आज के दौर के मुसलमान, मेरे माँ बहने, आप लोग जहन में सोचे और सोचने के बाद इसका जवाब, जो सवाल करने वाला हूं, इसका जवाब आप अपने खुद के अंदर से निकालने की कोशिश करें। इसका जवाब क्या होगा? तमाम लोगों से सवाल है, क्या हम लोग मुसलमान हैं? क्वेश्चन मार्क दिमाग में बैठा लीजिए। दूसरा सवाल है, क्या हम लोग मोमिन हैं? दूसरा सवाल है, क्या हम लोग मोमिन हैं? ये दो सवाल। कभी रात की गहराई में बिस्तर में लेटे हुए सोचिएगा जरूर, क्या हम मुसलमान हैं, क्या हम मोमिन हैं? ये दो सवाल का जवाब। वाकई में बोल रहा हूं, 100 में से शायद एक आदमी जवाब निकाल लेगा, 99 आदमी जवाब नहीं निकाल पाएगा। क्या हम मुसलमान हैं, क्या हम मोमिन हैं? ये दोनों सवाल का जवाब कोशिश कीजिएगा कभी, ये दोनों सवाल का जवाब हल होता है कि नहीं होता है। इंशाल्लाह मैं आगे बताने वाला हूँ। इन तमाम चीजों की रोशनी में आप कोशिश कीजिएगा कि हम मुसलमान हैं कि नहीं है। मौजूद सामाईन इकराम, बहुत गहरी बात है। हम आज इस दुनिया के मोहब्बत में जुड़ गए हैं। इस मोहब्बत में, इस दुनिया फानी के, जब ये भी फाना होने वाला है, ये भी खत्म हो जाएगा, कयामत बर्पा होने वाला है, क़यामत आएगी,
क़यामत आने के बाद जो रंगन देख रहे हैं आप, दुनिया में जो चमक धमक देख रहे हैं, ये तमाम चीजें खत्म हो जाएगी, तमाम चीजें बर्बाद तबाह हो जाएगी, लेकिन आपकी जो सिर्फ इल्म है वही बाकी रहेगा, आपके अमल बाकी रहेगा। मौजूद सामाईन इकराम, यही आपके क़यामत के बाद काम आने वाला है, उससे कबल कोई भी चीज काम आने वाला नहीं है। लेकिन हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस दुनिया के रंगों में घुल जाते हैं, इस दुनिया की मोहब्बतों में खिल गए हैं, लेकिन इस दुनिया बर्बाद हो जाएगा, दुनिया के साथ साथ आप भी बर्बाद हो जाएंगे। मौजूद सामाईन इकराम, बोलने का बहुत कुछ आ रहा है जहन में, बहुत चीजें आ रही है जहन में कि बोलूं क्या, छोड़ू क्या, लेकिन जब बैठे हैं तो दो चार चीजें, हर जलसे में जाते हैं, सुनते हैं, बयाना तो सुनते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला जब तक रहेंगे। मेन मकसद होता है अमल करना। और जलसे में मैं देखता हूँ आजकल बहुत जलसा होता है, अब जलसा जुलूस एक मेला बन गया है, जलसा जुलूस एक मेला हो गया है। लोग आते हैं, आने के बाद सुनते भी है, सुन के चले जाते हैं, लेकिन सुबह उस इंसान को पूछे कि मुकर्रिर साहब क्या तकरीर किए थे, बता ही नहीं पाते। क्या फायदा, इससे बेहतर है बिस्तर में जाके सो। हाँ, फुजुल वक्त बर्बाद करना भी शैतान का भाई है नहीं। यहाँ आने के बाद मुकर्रिर की तकरीर सुने, उस पर अमल ना कर पाए, उसको याद ना रख पाए, तो फिर क्या फायदा है जलसे में बैठने की। उससे बेहतर है कि गर्म बिस्तर में जाके सो, है कि नहीं, तब जाके आपको कुछ हासिल होगा। एक रिवायत सुनिए, आज हम लोग जलसे में जुलूस में सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह पढ़ते हैं ना, इससे कुछ हासिल होता है, हासिल होता है, नेकी होती है नहीं। मेरे माँ बहने, आप लोग भी गौर से सुने, आपनाराও মনোযোগ দিয়ে শুনবেন। আমরা জালসায় কিংবা কোনোখানে সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার, মাশাআল্লাহ পড়ছি, এ থেকে আমার কি ফায়দা হাসিল হয়, কি হাসিল হয়? অনেকগুলো রিওয়ায়াত আছে, আবু দাউদ শরীফের রিওয়ায়াত বলছি। হযরত আবু দাউদ আলাইহিস সালাম, হযরত আবু দাউদ আলাইহিস সালাম, আমরা নাম শুনেছি না দাউদ নবীর, অনেকে নাম জানি আমরা দাউদ নবীর নাম শুনেছি। এই জালসায় এসে ইনশাআল্লাহ কিছু নিয়ে যান। আমরা জালসায় আসলাম, সুবহানাল্লাহ বললাম, কি অর্জন হলো আমার, কি পেলাম? এই জালসায় আসলেন, সুবহানাল্লাহ বললেন, আলহামদুলিল্লাহ বললেন, আল্লাহু আকবার বললেন, কতবার বলেছেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জানছে, কিন্তু বলে কি ফায়দা হাসিল হবে? হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনকে জিজ্ঞাসা করছেন, আয়া পাক পরবর্তীগার দো আলমে বেনিয়াজ, আপনি যে মিজান তৈরি করেছেন, মিজান, মিজান জানেন তো? হ্যাঁ, মিজান জানেন না? এই তো মুসলমান আমরা। মিজান মানে হচ্ছে তারাজু, দাড়ি পাল্লা। হ্যাঁ, তো মিজান जो কিয়ামতের ময়দানে হবে, নেকি আর গুনাহকে ওজন করানো হবে। মিজানটাকে যে তৈরি করেছে হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম জিজ্ঞাসা করছেন আল্লাহ তাআলাকে, আয় পাক পরবর্তীগারে আলম, আপনি যে মিজানখানা তৈরি করেছেন, ওই মিজান কত বড় হবে? ওই মিজানটাকে আমি দেখতে চাই। আল্লাহ পাকের হুকুমে হযরত জিবরিল আলাইহিস সালামকে হুকুম করলেন, হে জিবরিল, তুমি যাও, দাউদকে তুমি মিজান দেখিয়ে দাও। কি দেখাতে বললেন? মিজান দেখাতে বললেন। হযরত জিবরিল আলাইহিস সালাম আসলেন, এসে হযরত দাউদ আলাইহিস সালামকে বলছেন, হুজুর চলেন মিজান দেখাতে নিয়ে যাব। হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম হযরত জিবরিল আলাইহিস সালামের সঙ্গে চলতে লাগলেন। যেতে যেতে যখন দেখলেন মিজানের মধ্যে গেলেন, ওই মিজান দেখছেন এত বড়, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন মিজান খানা তৈরি করেছেন। দেখে হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম অবাক হয়ে গেলেন, এত বড় মিজান। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের কাছে ফরিয়াদ করতে লাগলেন হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম, আয়া পাক পরবর্তীগারে আলম, এই মিজান খানা যে তৈরি করেছেন আপনি, এই মিজান খানা আমার উম্মত কতদিনে ভরবে? আল্লাহ, কতদিনে এই মিজান ভর্তি হবে, এই পাল্লাটা ভর্তি হবে?
হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম বর্ণনা করেন, ওই মিজান খানা দেখলাম আমি, এই মিজান খানাকে এই পৃথিবীর মধ্যে যদি ফেকে দেওয়া যায়, পৃথিবীর মধ্যে যদি চলে আসে, একটা পাল্লা সম্পূর্ণ পৃথিবীটাকে নিয়ে নেবে। এত বড় মিজানকে সৃষ্টি করা হয়েছে। ওই মিজানের মধ্যে, ওই পাল্লার মধ্যে আমাদের নেকি এবং বদিকে ওজন করানো হবে। শুনতে অসুবিধা হচ্ছে? আমি বাংলা একটু কম বলি, ইনশাআল্লাহ বুঝতে পারছেন তো? তো ওই মিজানের মধ্যে, ওই পাল্লার মধ্যে আমাদের বদি মানে গুনাহ আর নেকিকে ওজন করানো হবে। আর কত বড় মিজান সৃষ্টি করা হয়েছে, একটা পাল্লাকে যদি এই পৃথিবীর মধ্যে ফেকে দেওয়া যায়, একটা পাল্লার মধ্যে সম্পূর্ণ পৃথিবীটা চলে আসবে। এত বড় মিজান তৈরি করা হয়েছে। হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের কাছে ফরিয়াদ করছেন, পাক পরবর্তীকারে আলম, আমার উম্মত এই মিজান খানাকে, এই পাল্লাটাকে কত দিনে নেকি করে ভরবে? তো আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বললেন, আমার মেহবুব আসবে। বলুন সুবহানাল্লাহ। আমার মেহবুব আসবে, আমার মেহবুবের উম্মতের মধ্যে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে জিকির, আল্লাহর মেহবুব মানে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তো আমার মেহবুব আসবে, আমার মেহবুবের মধ্যে যারা উম্মতি হবে, ওই উম্মতিরা আমার হুজুরের কথা শুনে, মানে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা শুনে, কোনো ভালো কথা শুনে যদি মাশাআল্লাহ বলে, আমার প্রশংসা শুনে যদি সুবহানাল্লাহ বলে, তাহলে পরে ওই ব্যক্তির সুবহানাল্লাহ বলার কারণে আমি ওই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতিদের সম্পূর্ণ পাল্লাটাকে একবার সুবহানাল্লাহ বলার কারণে ভর্তি করতে পারব। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। একটা জিনিস শিখতে পারলেন কিনা? মনে থাকবে ইনশাআল্লাহ। এরপরে যেন বলতে না হয় যে সুবহানাল্লাহ বলো, হ্যাঁ, এরপরে যেন বলতে না হয় যে সুবহানাল্লাহ বলো। এত বড় পাল্লাকে যদি একবার সুবহানাল্লাহ বলেন ভর্তি করে দেয়, এই নেকিটা ছাড়বে কি? ছাড়বে না। তার আগে শিখলাম একটা কথা ইনশাআল্লাহ, আর আমল করব। আমরা দুরূদ পড়ি, দুরূদ পড়ি না? দুরূদ পড়লে আমাদের কি লাভ হবে? সুবহানাল্লাহর ব্যাপারে বললাম, দুরূদের ব্যাপারে শুনে ইনশাআল্লাহ দুইটা জিনিস তো কমসে কম শিখে যান নাকি? দুরূদ তো পড়ছি, উলামায়ে কিরাম যে বক্তা আসে শেষ সেই বক্তাই দুরূদ পড়ায়, পড়া না? কারণটা কি? দুরূদ পড়া আল্লাহর সুন্নাত, দুরূদ পড়া আল্লাহর সুন্নাত। আল্লাহর সুন্নাতকে আদা করার জন্য আমরা দুরূদ পড়ি। দুরূদ পড়ে লাভ কি হবে? একটা হাদিসের মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে, মিম্মা ইউসাল্লি আলাইকা, যে ব্যক্তি, যে মুমিন ব্যক্তি হবে দুরূদ শরীফ পড়বে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেছেন, ওই ব্যক্তির দুরূদের পাক আমি নিজের কান মোবারক দিয়ে শুনি, নিজের কান মোবারক দিয়ে শুনে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের দুরূদকে নিজের কান মোবারক দিয়ে শুনে। এরকম শুধু শুনে না, বলকে হাদিসের মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে যে ফেরেশতা আমাদের দুরূদ লেখেন, ওই ফেরেশতা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বারগাহে হাজিরি দিয়ে সালাম জানিয়ে বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, শাসন গ্রামে মৌলানা মুজাম্মিল, ওর বাবার নাম এটা, ওর বাবার নাম এটা, ওর বাবার নাম এটা, ওর বাবার নাম এটা, আদম পর্যন্ত বর্ণনা করে হুজুরের কাছে বয়ান করে এই ব্যক্তিটা আপনার উপরে দুরূদ পড়েছে, এই ব্যক্তিটা আপনার উপরে দুরূদ পড়েছে। আর এই যতদিন ধরে আমরা দুরূদ পড়ে আসছি, যদি আকীদা ঠিক থাকে, বদ আকীদার বলছেন, যদি মুমিন হয়, যতদিন ধরে আমরা দুরূদ পড়লাম, পড়ে 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 এই যে দুরূদ গুলাকে লেখা হয়েছে, জমা করা হয়েছে, এটাকে আমরা বাংলা ভাষা কি বলে জানি না, बांग्ला तो जाए ना, तो फाइल इंग्लिश में बोले फाइल, उर्दू में जिसको बोलते हैं दस्तावेज, है ना? दस्तावेज जानते हैं ना? फाइल, ফাইল যে তৈরি করা হয়েছে, যখন আমরা মারা যাব, মারা যাওয়ার পরে কবরে চলে যাব, যখন কবরে প্রশ্ন করা হবে মান রব্বুকা মা দীনুকা মা কুনতা তাকুলু ফি হাক্কি হাজার রাজুল, যখন এই প্রশ্নটা করা হবে, হুজুর সরওয়ারে কায়নাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরের মধ্যে একটা ফাইল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। সুবহানাল্লাহ।
একটা ফাইল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবেন, আর দাঁড়িয়ে যখন এই প্রশ্নটা করা হবে তখন বলবেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে মুমিন ব্যক্তি হবে ওর কাছে গিয়ে বলবেন, আয় ফেরেশতা আমার গোলামকে তুমি কি প্রশ্ন করছো, নে এই ফাইলটা নে আর পড়। তখন আপনার জীবনে যতদিন আপনি দুরূদ পড়েছেন সম্পূর্ণ ওই দুরূদগুলোকে ওই ফাইলের মধ্যে লিপিবদ্ধ করা থাকবে। আর যখন ফেরেশতা পড়বে, ফেরেশতা যখন নেকিগুলো গুনবে তখন দেখবে ওয়াকি এই নবীর গোলাম ছিল, একে প্রশ্ন করা যাবে না। এই যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই এসে ফাইলটা ধরিয়ে দিয়েছেন, এই প্রশ্ন করব না, একে জান্নাতের মধ্যে প্রবেশ করবে। সুবহানাল্লাহ, নারে তাকবীর, নারে তাকবীর, নারে रिसालत, नारे रिसालत, मुफ्ती नियाज अहमद कादरी, मुफ्ती नियाज अहमद कादरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद पढ़ने का फायदा हासिल हुआ। और एक रिवायत सुनिए, दुरूद पढ़ने से हमें और क्या हासिल होता है। हम लोग दुरूद पढ़ते हैं, ये फाइल वाली बात भूलिएगा नहीं, दुरूद पढ़िए और फिर दुरूद पढ़े, क्योंकि दुरूद की इतनी फजीलतें हैं जिसको बयान करने लगो तो पूरी रात बयान करके भी खत्म नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो मेन रिवायत है, जो अच्छी गुफ्तगू है, वो आप लोगों के सामने रखता हो। इंशाअल्लाह ताला आप जो है अमल करने की कोशिश करें। एक आसमान के ऊपर दरियाए नील है, आसमान के ऊपर दरियाए नील है, उस दरिया में एक परिंदा है, दरिया के किनारे में एक परिंदा है। वो परिंदा क्या करता है मालूम है? जब इस दुनिया में कोई इंसान, कोई मोमिन इंसान दुरूद पढ़ता है, उसकी दुरूद को सुनकर वो परिंदा जो आसमान के ऊपर दरियाए नील में है, वो परिंदा उस दरियाए नील में डुबकी लगाता है। डुबकी लगाने के बाद जब वो दरिया से निकल आते हैं बाहर, परिंदा जब निकलता है, निकलने के बाद जब जमीन में आते हैं, जमीन में आने के बाद जब वो पड़ों को फरफड़ाते हैं, যখন নিজের ওই পাখিটা নিজের ডানাগুলোকে ঝাড়ে, ঝাড়ার পরে কতগুলো বুঁদ, কতগুলো পানির কাতরা বার হবে হিসেব আছে। এমনি ছোট পরিন্দা যদি আমরা এই পৃথিবীর বুকে দেখি, কোনো তালাবে কিংবা কোনো পুকুরে গিয়ে যদি ডুব দেয় না গরমের সময়, দিয়ে বাড় হলো ফড়ফড়ায় যদি ডানাগুলো তোলে, কতগুলো বন্ধ মানে এদিকে ওদিকে পড়ে যায়, पड़े ना। वो इस दरियाए नील में जो परिंदा है, वो परिंदा जब बाहर निकलेगा, और बहुत बड़ा परिंदा है वो, इस दुनिया की मिसाल से बहुत बड़ा परिंदा है, जिसका जिक्र जो है हदीस पाक में है ही नहीं कितना बड़ा है, लेकिन इतना बोला गया है हदीस पाक में, बहुत बड़ा परिंदा है जो दरिया से निकलेगा, निकलने के बाद बाहर जब निकलने के बाद अपने पड़ों को फड़फड़ाएगा, जो बूंदे निकलेगी उससे पड़ों से, हर एक बूंद से एक एक फरिश्ता पैदा किया जाएगा, उस फरिश्ते को मुकर्रर कर दिया जाएगा। जो व्यक्ति यानी जो इंसान इस दुनिया में दुरूद पढ़े हैं, उसके लिए कयामत तक जो है दुआए मगफिरत करते रहे, कयामत तक दुआए मगफिरत करते रहते हैं। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। उससे कबल जैसे बोला मैं पहले ही, आते ही बोला, तमाम चीज करने से पहले अकीदा दुरुस्त होना चाहिए, है नहीं? अब बोलिए कितने लोग जानते हैं कि हमारे अकीदे के इमाम कितने हैं? बोलिए, तकरीर आगे बढ़ेगी नहीं तो ऐसे खत्म। सुनना है? हाथ उठाइए तो कितने लोग जानते हैं अकीदा के इमाम कितने? अल्लाह, ये मुसलमानों की हाल है। इल्म हासिल नहीं करेंगे, फिर बोलेंगे नबी के लिए जान भी दे सकते हैं, बोलते नहीं? नबी के लिए गर्दन कटा देंगे, है ना? लेकिन जब गर्दन कटने की बारी आएगी कटाएंगे नहीं। ये हमारा ईमान है, इस ईमान को मुसलमानों मुंह पे मार दिया जाएगा। हकीकत बात बताना,
ऐसे ईमान को मुंह पे मार दिया जाएगा जब हमको मालूम ही ना हो हमारे अकीदे के इमाम कितने हैं, कैसे मुसलमान हैं हम लोग। हम लोगों को चाहिए कि हम लोग दीन इस्लाम की तालीम हासिल करें। अगर हम आज तालीम की तरफ नहीं आएंगे तो हमारा हाल भी फिलिस्तीन की तरह हो जाएगा। ये बहुत दूर नहीं है, ये बहुत 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 दूर नहीं है। फिलिस्तीन की खबर जानते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर वगैरह वगैरह में अभी फिलिस्तीन को लेके इतने चर्चा आया, क्या बताएं। और अक्सर हमारे नौजवान भाई क्या करते हैं मालूम, फिलिस्तीन का पोस्ट आया फेसबुक में देखा, अरे ये शेयर करना चाहिए, शेयर मार दिया। मस्जिद अक्सा को बचाना है, बैतुल मक़दस को बचाना, इस मकसद के साथ फिलिस्तीन वालों का पोस्ट आया। मैं इंस्टाग्राम में देखा, फिलिस्तीन के जो है लोग बोलते हैं, जो हमारे लिए दुआ करते हैं कि मस्जिद अक्सा जो फिलिस्तीन में फिल वक्त है, काबा शरीफ अभी किबला है हम लोगों का, हमारा किबला काबा शरीफ है। काबा शरीफ में जाते हैं हज करने के लिए, हम सब जानते हैं। अभी किबला है, हम लोग काबा की तरफ मुंह करके नमाज भी पढ़ते हैं। लेकिन पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मस्जिद नबवी बनाने से पहले क्या था, फिलिस्तीन की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे, यानी बैतुल मक़दस की तरफ। पहले वो किबला था, बाद में किबला काबा को किया गया। इसलिए काबा शरीफ के बाद जो दूसरी मस्जिद की इज्जत और तौकीर है वो फिलिस्तीन के बैतुल मक़दस है, जिसको हम लोग बैतुल मुक़द्दस बोलते हैं, उसकी। इसीलिए उसको बचाने में लगे। किसके जरिए? फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और पता नहीं क्या क्या, ये सब के जरिए हम लोग फिलिस्तीन के बैतुल जो है बैतुल मुक़द्दस को बचाएंगे, मस्जिद अक्सा को बचाएंगे। भाई सबसे पहले अपने मस्जिद का ख्याल कर ले। अपने मस्जिद में नमाजी नहीं है, तुम चले हो मस्जिद अक्सा को बचाने के लिए। जरूरत नहीं है तुम जैसे मुसलमानों की मस्जिद अक्सा को बचाने के लिए फिलिस्तीन के मुसलमान काफी है। मस्जिद अक्सा को बचाने के लिए मेरा रब अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन काफी है। हमारी जरूरत नहीं है वहां पे। फिलिस्तीन के लोग खुद बोलते हैं, जो हिंदुस्तान, पाकिस्तान और दीगर ममालिक के लोग हमारे लिए जो दुआ करते हैं, हमारे लिए जो फेसबुक, यूट्यूब में पोस्ट करते हैं, ये पोस्ट करना बंद कर दे बराए मेहरबानी। फिलिस्तीन के लोग बोल रहे हैं हमारे लिए पोस्ट करने की जरूरत नहीं है, हमारे लिए मेरा अल्लाह काफी है। उन लोगों का बच्चा बच्चा भी बोल अल्लाह अकबर। फिलिस्तीन की हाल ये है कि एक एक कब्र में 80-80 लोगों को दफनाया गया है। फिलिस्तीन में फिल वक्त हाल ये है, आज की खबर बता रहा हूं। आज मैं देखा हॉस्पिटलों में छोटे छोटे बच्चे, 3 साल 4 साल 2.5 साल उम्र वाले बच्चे तड़प रहे हैं, खून से लथपथ है। आज की खबर, खून से लथपथ। फिलिस्तीन के हालात को देख के भी आज हम हिंदुस्तान के मुसलमान नहीं सुधर रहे। ये वक्त दूर नहीं है कि हमारे साथ भी यह हश्र होने वाला। अगर हम ऐसे ही अपने घरों में बैठे रहे, अपने हुजरे में बैठे रहे और मदरसा तक ना आए, दीन इस्लाम की तालीम हासिल ना करें, हमारे साथ भी ये वाकया होने वाला है, ज्यादा दूर नहीं है। मौजूद सामाइन इकराम सुधर जाए, अभी भी बहुत वक्त बाकी है। अभी भी चाहे तो हम लोग हिंदुस्तान को बदल सकते हैं। हमारे बिलखुसूस हमारे देहातों को, हमारे पश्चिम बंगाल को जो है हम लोग सही कर सकते हैं, अगर अभी भी चाहे तो हम लोग। क्योंकि आज हम लोग अगर हम अपने ईमान को दुरुस्त नहीं करेंगे, अपना हम जो है दीन इस्लाम की तालीम हासिल नहीं करेंगे, तो हमारे साथ भी ये सब वाकया पेश आएगा, हमारे साथ भी ये हश्र होगा। क्योंकि आज के दौर में जो यहूदी का
प्रोपेगेंडा है, यहूदी का जो साजिश है। आज जो चाहता है उन लोग क्या चाहते हैं कि मुसलमानों की ईमान को छीन लिया जाए, उनकी ईमान को बर्बाद कर दिया जाए। जब उन लोगों की ईमान बर्बाद हो जाएगा, उन लोगों के ईमान को छीन लेंगे, तो उन लोग आपस में झगड़ा करने लगेंगे, आपस में मारपीट करने लगेंगे। तब जाके फिर हम लोग उन लोगों को एक एक करके मारना शुरू कर देंगे। साजिश है। देखे मैं आज देखिए इलेक्शन में भाई से मारपीट इलेक्शन में होता नहीं, आपकी तरफ होता है कि नहीं होता है? हमारी तरफ तो बहुत होता है। इलेक्शन में भाई से दुश्मनी, ये साजिश है भाइयों। ये मोबाइल जो घर घर में पहुंचाया ना मुसलमानों की ईमान को बर्बाद करने के लिए, मुसलमानों के ईमान को छीनने के लिए। गाना सुनेंगे तो नेकी होगी कि गुनाह? नेकी नहीं मिलेगी। बड़े बड़े डीजे करते हैं शादियों में। हमारे गांव में डीजे नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे गांव में अगर डीजे बजाए 5,000 रुपये फाइन है। इस गांव में है डीजे बजता नहीं बजता? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत बड़ा फितना है और बिलखुसूस मेरे नौजवान भाइयों को तो बहुत बिगाड़ के रखा डीजे। आज हम लोग डीजे या गाना मोबाइल में जो भी हो सुनेंगे तो हमें गुनाह होगा, नात पढ़ेंगे तो नेकी होगी ना गुनाह होगा? जिस आवाज के साथ बोल रहा है आप लोग लग रहा है गुनाह होगा। महफिल मतलब ठंडा पड़ गया है अभी। तो नात पढ़ेंगे तो नेकी हासिल होगी। अरे उनकी महक ने दिल के गोंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कोंचे बसा दिए हैं। यही बोले सितरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाला तेरे पाया का ना पाया। यही बोले सिदरा वाले। इस पे अगर गुफ्तगू करने लगो अभी कम से कम 3 घंटे की गुफ्तगू हुई इसमें। यही बोले सिदरा वाले, इससे मुराद हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम है। हजरत जिब्रील बोल रहे हैं, ये हदीस है। आला हजरत इस कलाम को लिखे हैं, ये जो मिस्रा लिखे हैं ना किसी हदीस को देखते हुए। ये हदीस है कि जब वो सवाल किया गया हजरत जिब्रील से, क्या इस दुनिया में पूरी रुई जमीन में, क्योंकि हम लोगों से अगर पूछा जाए, मौलाना मुज़म्मिल से अगर मैं पूछूं कि हजरत आपके गांव में सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन है, आपके गांव में सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन है, तो हजरत का जवाब होगा कि फलाना इंसान है। अगर आपको पूछा जाए पूरे रायगंज थाने में कि सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन है, तो बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन है, तो वो भी नहीं बोल पाएंगे। सिर्फ भारत का अगर बोल भी थे, इंग्लैंड, यूरोप, अमेरिका, बरतानिया, फिलिस्तीन, इजराइल बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। तो कौन बोल पाएंगे? जो हर जगह गए हैं, जो हर इंसान को देखे हैं, उससे पूछा जाए तो हजरत जिब्रील जो है अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन के वही को, कुरानी आयत को नबियों तक पहुंचाते हैं और पूरी दुनिया में घूमे हैं। सिर्फ इस दुनिया के लिए, इसको तफसीरी अगर मैं बयान करना चाहूँ तो बहुत लंबी गुफ्तगू होगी। सिर्फ इस सैयारे को नहीं, एक सैयारा है ना दुनिया है, इसी तरह करोड़ों सैयारा है। आप मत समझिए एक दुनिया है, ब्रह्मांड को देखेंगे ना तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। करोड़ों है इसी तरह गोला, ये जो गोला है पृथ्वी একটা এরকম দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, একটা এরকম কোটি কোটি আছে। तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जब ये हदीस बयान कर रहे थे, बयान करते हुए कि मुकम्मल जितने भी सैयारे हैं तमाम सैयारे को छान डाला, उलट पलट कर दिया, जमीन को इधर से उधर से पलट के देख लिया, लेकिन मेरे आकाए करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा खूबसूरत मैंने किसी को नहीं देखा।
जब इस हदीस को आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रजा खफाजुल दहलवी अलैहि रहमत रिदवान देखे, जब इस हदीस को पढ़ने लगे फिर उनके अंदर जज्बा आया, फिर बोलने लगा, यही बोले सिबरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाला तेरे पाया का ना पाया। तमाम चीजों को छान दिया लेकिन उसके जैसा कोई नहीं पाया, किसी को नहीं पाया। वो आकाए करीम है, आकाए नेमत है, उन्हीं का कहना है उतलुबुल इल्मा वलौ काना बिस्सीन। द होली प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड द सीक द नॉलेज ऑफ इस्लाम यू हैव शैल गो टू योर चाइना। तुम लोग दीन इस्लाम के तालीम हासिल करो, अगर तुम लोगों को चीन जाना पड़े। आप लोग हम सब আমরা সবাই যেন দীন ইসলামের শিক্ষা অর্জন করার জন্য চীন যেতে হয়, ওখানেও যাও, দ্বীন ইসলামের শিক্ষাটাকে অর্জন করো। কিন্তু আজকে আমরা মুসলমান দ্বীন ইসলামের শিক্ষাটা অর্জন করার জন্য নিজের গ্রামের মসজিদের ইমামের কাছে গিয়ে কিংবা নিজের গ্রামের মক্তবে গিয়ে কিংবা যে মাদ্রাসা, ওই মাদ্রাসাতে গিয়ে আমরা শিক্ষাটা নিতে পারছি না। मौजू सामाईन इकराम কিভাবে আমরা ওই কিয়ামতের দিনে হুজুর সরওয়ারে কায়নাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে দাঁড়াবো, কিভাবে দেখাবো নিজের চেহারাখানা। আজকে আমরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রত্যেকটা কথাকে অমান্য করে চলছি। আমরা মুসলমান কি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিজের চেহারা মোবারক দেখাতে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে নিজের চেহারাখানা নিয়ে যেতে পারবো? নিজের দিলের মধ্যে হাত রেখে বলবেন। দাড়ি রাখতে বলেছেন, রাখছি না। নামাজ পড়তে বলেছেন, পড়ছি না। রোজা করতে বলেছেন, করছি না। হজ করতে বলেছেন, করছি না। যাকাত দিতে বলেছেন, করছি না। উশুর বাইর করতে বলেছেন, করছি না। ইলমে দ্বীন শিক্ষা করতে বলেছেন, নিচ্ছি না। বাবা মায়ের সেবা করতে বলেছেন, নিজের শ্বশুর শাশুড়ির সেবা করতে বলেছেন, করছি না। তাহলে বলুন আমাদের ঠিকানা কোথায় হবে? নিজে আপনারা ডিসাইড করুন, নিজে ভাবো আমাদের ঠিকানা কোথায় হবে। মওজু সামাইন ইকরাম, আজকে আমরা শিক্ষা থেকে এত পিছনে আছি, শিক্ষাটাকে বহাল করুন। আলহামদুলিল্লাহ। क्या नाम है? अशरफिया अजमतिया नूर कुतुब आलम, मदरसा अशरफिया अजमतिया नूर कुतुब आलम। এই মাদ্রাসার যে বুনিয়াদ রেখেছেন সবাই মিলে, কারণ আজ জামাতুস সুন্নাত রাসূল এক জায়গায় হওয়া হচ্ছেন সুন্নাত রাসূল, এক জায়গায় হয়ে এই কাজটাকে কামিয়াব করবেন। কামিয়াব করে এখান থেকে নিজের ছেলেদের মেয়েদের শিক্ষাটাকে বহাল করবেন। ইনশাআল্লাহ দেখবেন এই জিন্দেগিও কামিয়াব হবে, ওই জিন্দেগিও কামিয়াব হবে। আমরা শিক্ষা ছাড়া কেউ কামিয়াব হতে পারবো না। শিক্ষা যদি না থাকে আমাদের ভিতরে আমরা কেউ কামিয়াব হব না। মওজু সামাইন ইকরাম, আমাদের সবাইকে মরে যেতে হবে, আমরা কবরে চলে যাব। কবরের আযাব কঠিন আযাব হবে। মওজু সামাইন ইকরাম, ওই কবরের মধ্যে কিভাবে আযাব খানা হবে। একটা শুধু কথা মনে রাখবেন, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কোরআনের মধ্যে বলেছেন, কু আনফুসিকুম ওয়া আহলিকুমুন নারা ওয়া কুদুহান নাস ওয়াল হিজারা। তোমরা নিজে বাঁচো, নিজের পরিবারকে বাঁচাও কি থেকে? জাহান্নামের আগুন থেকে। ওই জাহান্নামের আগুনকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন পাথর এবং মানুষ দিয়ে তৈরি করেছে। वो जहन्नम ईंधन के जो उस जहन्नम के ईंधन को जो बनाया गया है पत्थरों से और इंसानों से बनाया गया है। उस जहन्नम से बचना है हम सबको, नहीं तो उस जहन्नम में डाला जाएगा जिसकी आज़ाब बहुत सख्त आज़ाब है। जब कोई इंसान उस जहन्नम में जाएगा उसके लिए सिर्फ इतना मैं बताना चाहूँगा जहन्नम के लिए और मेरे माँ बहनों बिलखुसूस आप लोगों के लिए हदीस पाक है, अल हया व सोबत मिनल ईमान।
पर्दा करना, शर्म करना ईमान है। आजकल मेरे माँ बहनें देखा जाता है बहुत बेपर्दगी इख्तियार कर चुकी है, बेपर्दगी घूमती है, अपने बालों को दिखाती है। जब स्कूल जाती है मेरे बहनें बालों को निकाल कर स्कूल जाया करती हैं। रास्ते में निकलते हैं, जब मौलवियों को देखते हैं तो दुपट्टा सही करते हैं, उससे पहले दुपट्टा का कोई ख्याल नहीं रहता है। ऐसे औरतों के लिए, ऐसे औरतों के लिए अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन जो जहन्नम बना के रखा है, उस जहन्नम से कैसे बचेंगे आप लोग? इस दुनिया में तो गुजारा हो रहा है, लेकिन मरने के बाद कब्र में क्या हाल होगा? अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन जो जहन्नम बनाया है, उस जहन्नम की जो गहराई बताई गई है, जहन्नम যে গর্ত বলা হয়েছে, এত বড় জাহান্নাম হবে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেছেন যে আমি জাহান্নামকে যে তৈরি করেছি, জাহান্নামটা এত বড় জাহান্নাম হবে। বিশেষ করে আমার মা বোনদেরকে বলছি, এত বড় জাহান্নাম আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সৃষ্টি করেছেন। ওই জাহান্নামের উপরে যদি একটা পাথর ছেড়ে দেওয়া যায়, ওই পাথরটাকে নিচে পৌঁছাতে 70,000 বছর লেগে যাবে। আল্লাহ কত বছর লাগবে? 70,000 বছর। এত বড় জাহান্নাম আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সৃষ্টি করেছেন। কার জন্য বলেন তো? ইনশাআল্লাহ আমরা তো নবীর গোলাম, আমরা নবীর গোলাম। কিন্তু নবীর গোলাম বললে হবে না, আমল করতে হবে, না হলে কবরে তো ঠুকাই চলে। এরকম ঠুকাই হবে না, কবরে মরেন তারপরে বুঝতে পারবেন, তার আগে তো বুঝতে পারছেন না কবরে কি আযাব হবে, কবরের আযাব কত কঠিন আযাব হবে। আজকে আমরা বুঝতে পারছি না, মরে দেখেন তারপরে বুঝতে পারবেন। জাহান্নামকে এত বড় সৃষ্টি করা হয়েছে, জাহান্নামের মধ্যে যখন আমাদের পিপাসা লেগে যাবে, শুধু 2-4টা কথা বলবো, শেষ করে দেবো ইনশাআল্লাহ। জাহান্নামের মধ্যে যখন আমাদের পিপাসা লাগবে, পিপাসায় আমরা ছটফট করব, আমাদেরকে 70,000 বছর পর খবর করা হবে। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জাহান্নামী ফেরেশতাকে বলবে, এই জাহান্নামী ফেরেশতা, ওই মানুষটার কাছে যাও, যা ও কি চাইছে। যখন আসবে জিজ্ঞাসা করবে কি হয়েছে, তখন ওই মানুষটা বলবে আমাকে পিপাসা লেগেছে। এটা শুধু আমাদের জন্য নয়, আমাদের মা বোনদের জন্য, সবার জন্য এই হাদিস। পিপাসা লাগবে যখন ওই মানুষটাকে, ফেরেশতাকে বলবে আমাকে পিপাসা লেগেছে। আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করবে ওই ফেরেশতা, ইয়া আল্লাহ, ये বলছে পিপাসা লেগেছে, যাও পানি নিয়ে যাও, মায়ে হামিম, খলতা হুয়া পানি, গরম পানি, মায়ে হামিম নিয়ে যাও ওই ব্যক্তিটার জন্য, ওই মানুষটার জন্য। যখন ফেরেশতা ওই মায়ে হামিম মানে গরম পানি নিয়ে আসবেন, দেখবে ওই মানুষটা দূর থেকে ওই ফেরেশতা গ্লাসে পানি নিয়ে আসছে আমার জন্য। ওই মানুষটা দৌড়ায় আসবে, গ্লাসটা নিয়ে নেবে। ও তো জানবে না যে এখানে গরম পানি আছে, হয়তো আমার জন্যই নিয়ে আসছে। 70 বছর পরে ওকে পানি দেওয়া হচ্ছে, থাকবে? হ্যাঁ, দৌড়াই তো যাবেই। দৌড়াই যখন আসবে তখন দেখবে না ও মানে গরম পানি আছে না ঠান্ডা পানি আছে, গ্লাসটা নিবে আর মুখের দিকে নিয়ে আসবে। যখন মুখের দিকে নিয়ে আসবে, আল্লাহু আকবার, ওই পানির ভাপে সম্পূর্ণ মুখের চর্বিটা ওই গ্লাসের মধ্যে পড়ে যাবে। সম্পূর্ণ মুখের চর্বিটা ওই গিলাসের মধ্যে পড়ে যাবে। আর যখন গিলাসের মধ্যে ওই চর্বিটা পড়ে যাবে, মানুষটাকে তো পিপাসা লেগেছে, কি করবে? ওই পানিটাই তখন ও পান করে নেবে। আল্লাহু আকবার, যখন ওই পানিটা ও পান করে নেবে, ওই চর্বিটা, যে মুখের চর্বিটা ওই গিলাসের মধ্যে পড়েছিল, ওই চর্বিটা এই হুলকুনের মধ্যে গিয়ে আটকে যাবে। যখন হুলকুনের মধ্যে গিয়ে আটকে যাবে, মজা সামাইন ইকরাম, এই হুলকুন থেকে বাইরেও আসবে না, ভেতরেও যাবে না। ওই চর্বিখানা বাইরেও আসবে না, ভিতরেও যাবে না, তখন ওর আওয়াজ সুরের মতো বাইরে হবে। আল্লাহু আকবার, বর্ণনা করা হয়েছে, ওর আওয়াজ যদি পৃথিবীর মানুষ কেউ শুনে নেয়, ওর আওয়াজটুকু যদি কেউ শুনে নেয়, কসম খোদা করে বলি, ওই মানুষটার আওয়াজ শুনে পৃথিবীর সম্পূর্ণ মানুষ সাজদায় পড়ে থাকবে, সম্পূর্ণ জিন্দগিটা সাজদা থেকে মাথা তুলবে।
এবং ওই জাহান্নামের মধ্যে যে আমাদেরকে লিবাস পরিধান করা হবে, এই পৃথিবীর বুকে আমরা সুন্দর সুন্দর লিবাস পরছি, ভালো ভালো লিবাস পরছি, খুব নতুন নতুন কাপড় কিনে নিয়ে আসছে দোকান থেকে। আমার ভাই, বিশেষ করে আমার ভাইরা এক একটা যে প্যান্ট পরে, জিন্স প্যান্ট, আমরা তো কোনোদিন পরিনি, জানিও না, কিন্তু দোকানে তো যাই। কয়েকদিন আগে আমার খালাতো বোনের বিয়ে হলো, বিয়েতে গিয়েছিলাম, আর দুলহার কাপড়ের জিম্মেদারি আমাকে দিয়েছে। আপনাকে যেতে হবে রায়গঞ্জ মার্কেট, রাধে শ্যাম দোকানের নাম শুনেছেন রায়গঞ্জে? হ্যাঁ, রাধে শ্যাম দোকান। গেলাম দোকানের মধ্যে, ভিতরে ঢুকলাম, বাইরে থেকে তো মনে হয় না যে এত বড় দোকান হবে, ভিতরে দেখছি 3 তলা দোকান, এত বড়, বাপরে। যখন প্যান্ট নিবে, জিন্স প্যান্ট, গেলাম দোকানের মধ্যে, ও যে প্যান্টটা পছন্দ করেছে, ওই প্যান্টের মধ্যে আমি পাও দিব না। প্যান্টটার দাম নাকি বলে 15,000। আল্লাহু আকবার, এত দামের প্যান্ট পরে আমাদের ভাইরা এই পৃথিবীর বুকে লিবাস আর বেশি থেকে, মানে আমাদের থেকে, মানে ছেলেদের থেকে মেয়েদের কাপড়ের দাম বেশি, কিন্তু ওদের তো একদম হাইফাই দাম। আর যদি ফের ওরা কারো দেখে নিয়েছে এখানে বাড়ির মধ্যে যে ওই মানে বোনটা কিংবা ভাবিটা এরকম কাপড় নিয়ে আসছে, এরকম শাড়িটা নিয়ে আসছে, ওটা আমাকেও নিয়ে এসে দাও। আর আপনার কাছে টাকা থাক আর নাই থাক, আপনাকে নিয়ে এসে দিতে হবে, নাহলে সমস্যা আছে। বর্তমান জামানা এখন বুঝে না স্বামীর কিভাবে সেবা করতে হবে, এখন বুঝতে পারছে না। কবরে যাও, তখন বুঝতে পারবে স্বামীর কিভাবে সেবা করতে হতো।